Hayig soon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again na makashare ko sa imo karon og pulong sa Ginoo. I know this video dako kay siya katabang sa atua sa matag adlaw natong pangidabuhi, it because the word of the Lord to remind us kung unsa jud ang atong buhaton sa matag adlaw. And today gusto lang nako i-share sa imuha ang kamaayo sa Ginoo sa matag usa sa atua pinaagi sa iyang pulong. But before I share the word of the Lord, gusto lang tikay encourage nga sa imong daily life. I encourage niyo nga magtuon ka sa pulong niya para magain mo ang knowledge and wisdom about sa Bible. And gusto lang na ako i-share sa imo karon ng pulong sa Ginoo nga makita sa Acts chapter 27 verse 22. Ana siya, apan karon naghangyo ako kaninyo nga dili kamo mahadlok kay walay usa kaninyo nga mamatay, ang barko lamang ang mapildi. These passages naga-describe about sa experience nila Paul sa katong paglawig nila, no, kay nisakay man sila og kanang barko. In that moment naka-experience sila og kanang kusog nga hangin. Then ang mga tao nagpanik sila kung silang pagabuhaton, but through the life of Paul nga naga-remind sa ilaha nga dili dapat muhadlok, it because ana si Paul ang barko lamang ang mapildi and dili ka mamamatay. That's kanang ma-feel nato no nga sa kinabuhi ni Paul, despite of the difficult situation, no, nagpabilin jud siya og kanang positive, no, wala siya nagpadala sa mga kanang babag. Like for example sa kini nga passages naka-experience sila og kanang mga dili maayo or difficulties nga situations, no, but tungod sa kanang pagkamaayo ni Paul, no, gipakalma niya ang mga katawhan, it because nagpanic sila sa kanang moabot nga unos. Diri nato makita kung unsa ang ka-positive ni Paul despite sa kanang mga struggle niya, no, despite sa mga challenges nila, no, sa katunga panahona. Wala siya naga-focus about sa negative or basin maunsa sila, no. And paano nato ni ma-base sa ato ang life, no? Kinahanglan nga dili ta mahadlok sa mga butang naka-conquer or nagasakop sa ato or nagahatag sa ato kanang negativity, no. But ang atong i-apply sa atong kinabuhi is always ta positive. Kay kung ang atong kinabuhi is puro positive, nindot kayo kanang impact or influence sa ato. But you remember kung ang imong life puno sa negative nga situations or puno sa negative nga panghuna-huna, negative thinking, no, lain kayo ang imong flow sa kinabuhi, no. That's life. That's why I encourage yung this Bible ato jud ning tun-an, it because the word of the Lord naga-encourage sa ato luyo sa kanang pagsulay sa kinabuhi or luyo sa mga na-experience nato nga mga dili maayo, but through the word of the Lord naga-remind sa ato kung unsa ang atong pagabuhaton step by step, or maka-experience ta sa kanang mga pagsulay sama ani nila. But through the life of Paul nga naga-encourage sa ilaha nga dili magpanik sa katunga unos and dili mamatay. And that's the positive nga sa life ni Paul. And sa ato apod nga kinabuhi, no, always ta positive despite sa struggle or trials or sa challenges nato. Dili ta magpabilin nga huyang, but magpabilin ta nga lig-on para madasig pa ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo.